شحال قال مزيان كان يسن مراحل الناس معتو بامكاني لنا نعرف ندم سرسيت لا غارنتي زوزو ما ضغط على الجزائر فان دي سالن لكن بعد ديميا تادوك اللي مجوعات سوثر نقول ديما ضبر الطامات الوالي ستيماليس هذاك يسملو ناس معتوب هذاك يسم يشدنا غير تيرا ولا تمورتنا الجزائر شو تسموني شو بعدنا واحد تصل تمساليك شدنا ارتاقيا دي تمورتنا ما دينا مجاهد داين يحبسن 62 دي تمولي الغاشياكي المجاهدات لا 54 62 وذاك اللي يقدو فانا في تمورت 62 ساساكيا ديك سكاس اللي يوارن اسمي قلب تاع الدوله وذاك ماشي مجهود جالسين يون ذلو الناس يرفض السلاح تقول لي تيروريست وزار مثلا المجاهد اكثر بواش تاكن لو كان نبغي غنثرنون على حساب بودا كيموت في تمورت ثلاث مغل النظام سي اون بروفوكاسيون اشو غير باسكو يسوهم لحاله بوكي يسمي ايمان سند مجهود صحاب الوانام ولا يطفل الوانام على خاطر اما كاين تمورتاكي وسط ما تقولي فيرسن ما تبع تخمم منسن اما كان تمورتاكي وسط ما تقولي فيرسن دونك فيرسن اترير وشقنا لا عقليه كيما شراين يسوفون دونك الى قيم زداغي المزيان تواشلتي سي مستند المحالات وكنت قبل ان نشتاقي المزيان الى قبلنا لها الا دو السوث ولا بنادم ولا قال قبل لما ني ولا قال نغال فوز دانا نتمنى سيمنا الى قنتي سنات الى انا رصي الى كان رصيتي كلين يجزمرن اداد سيس جديده ما ينوت وسجل النظام ونتصارت يتوين ولا قال دفرون تمثال نسن باسكو ماشي الحاجه مشطوح حتى الشغل دقيقه ياكيا هاد حضرنا هذاك سن لا بلاص معطوب للناس لا بلاص معطوب للناس elle a été baptisée par la population c'est la population qui l'a baptisée تلا زاد الصح تلا زدات لا غاروتير مثل اوسي زدات لا سورتي د الولايه دونك سي اون دينوميناسيون بوبولير على ليميت اسفدلن مي تقيم سي لا بلاص معطوب يونس يسوى السيسم النظام ذا سمسخ كان سمسخنا الفان الشهداء داني سي نوتر ديمونسيون سمسخنا الفان بوتنا في تمورت يجر 54 62 دونك لا هذا كيم با ماده ما غامشي ناقص اون بروفوكاسيون تشعل لا ليكتور تمزورت سي اون بروفوكاسيون لا ليكتور تمزورت سي اون بروفوكاسيون la réaction intelligente par rapport à la provocation c'est que la provocation c'est روينه متوهقه mais en même temps il a des دافع في زرفاني c'est قد يدافع في الحقيس donc il faut des formes de lutte qui permettent à la fois de conserver les acquis de les renforcer etc mais en même temps ne pas prêter flanc à la provocation mais c'est quelque chose d'assez grave surtout ديال الحاله نتاعي اتصيغ في النظام اللي قلنا لو كان الفغيان ديال التنيد سنه اتصيغ في ولا تيزوزو عساكي تشانسوا معنا تشانسوا مان اللي حاله لا سونتي اللي حاله وخديم لانسيكوريتي اتصيغ في اللي قلنا ما الا اغفل سنه هذيك سنه وغورني قلنا في مثلا ما الا بغينا درنوني يغور النظام لان الا هذه نزور العقل سي اون بارول للناس الا قال نزور العقل يمكن وحده من 3 سوايع ندير ونسوض اللي بغينا هكا ثقي تمثلتي شد نغار مراحل الناس مع تبدي في زوزو تمثلتي السنه نتاع استراليا للدور تمثلت نعم العز بوتفليقه مازال فيها اللي في فرنسا مدبر من الحكومه ماذا عبد الملك السلال رزاق بارايكس كيف سيزر فن مملان ندو في ورا يقرز لانه هذا كيقارن ولا راه تغني وين نستورا 20 بوسال لو كان ذاطان كان مشطوح انت تافيسيا كني بنا اللي تزوارني تيليا في فان هاث يوغال يبضت ورا وخوذا من الار سي دي اللي قار تنقيت 88 امبيشمنت دايما سلوي الا قد يحبس يزمير هذا يكمل ما مازال نرجو لكن هناك دابا الارتيكل 88 ماشي وحده سي الارتيكل 88 فلاس في الدي ار اس باسكو كنا مزوكران ها تقسيط الشوق هذا التاون ديال وقتها كي باللي كرا بويني خسران كرا بويني يقاوجن لي ثلاثه لي موندا كاع عندنا بوتفليقه دوت دي بوين
C'est quelque chose d'élémentaire. Pour ce qui est des problèmes de santé, je le rythme de réunion du Conseil des ministres toutes les dernières années, les activités présidentielles, il suffit d'aller sur le site de la présidence et de reprendre l'agenda présidentiel, il va se faire une idée. Il suffit de revenir sur la visite de François Hollande en Algérie. Il a été le seul à parler sur tout le déroulement de la visite. Donc ça nous renseigne sur l'état de santé du chef de l'État. Mais en même temps, ça nous renseigne sur un autre fait, c'est que ce ne sont pas les institutions qui fonctionnent. C'est d'autres logiques. C'est une logique informelle, c'est une logique prétorienne. Ça veut dire que les institutions, c'est des citoyens. Nixon, c'est des prétoriens, c'est des gens qui sont détenteurs de la légitimité de l'Empire, de la famille révolutionnaire, par exemple. Tu vois. Donc les institutions ne sont pas importantes. C'est le djihad d'un point de vue formel. D'un point de vue formel, ça ne fait qu'avaliser et démontrer un État qui a été dénoncé par beaucoup de gens. C'est la mise à la carte des institutions, des logiques institutionnelles et de la légalité constitutionnelle aussi. وما إلا ثورة هذا السقسي هذا في تنقيط كي غير في الدين سيدي كلتي سربعة هذا هي نزمر ما تيجي تموفير ثاني في الدين تمثل تمور تساقي أماكن النظام تمثل بن فليس ودقول هذه العباد اسكو ديف بن فليس نادي في بوتفليقة نادي في بن بيتور نادي في أين حضرنا في تمور الحاجة يقرنا فاش تلاقي سواطاس الشغل باسكو لن ثلاثة بردن زدتنا لان ثلاثة بردن دي كوين دي الدون صافي عامين يقدروا يتفدي لي حاله كوين يعني la rive sud de la Méditerranée. Il y a eu des changements de régime qui ont touché l'Égypte, la Tunisie, la Syrie actuellement, la Libye, même le Maroc, puisque le régime a été consolidé. C'est un changement. Le mouvement populaire a été disqualifié dès le départ. تقول هذا الجزائر تقول شتاقيه وتقول هذا الجزائر تبدلنا وتبدل لنا لما ني السنه تبدل اسكو تبدل هذا تقدو ذاك لا ديمقراطيه نا تبدل تكشم داخل البرانتون عرب ما تكشم البرانتون عرب شنو المعناس باللي ذي نسلمن واحد سنه ذي نسلمن ياكل ولا كي اللي انا الساقي ديال الحكومه يخدم من اليونس وكان هذاك الشمن داخل هذو غالنا من الحكم النظام من الحكم تونس الحكم l'Égypte etc. Donc il va y avoir une alliance conservatrice qui va prendre les rênes du pouvoir. C'est l'un ou l'autre. Donc il y a une première hypothèse, c'est un statu quo. هذه يقيم الحكومه كين ما إلا يقيم الحكومه كين قاعد يخلص ثمورتي برانيين. Ça signifie plus de possibilités sur les hydrocarbures. هذو خرجنا في la règle des 51-49. Ils vont ouvrir des secteurs stratégiques à l'investissement. C'est comme ça qu'ils peuvent avoir un quatrième mandat. C'est ça. Les multinationales iraniyes. C'est l'alliance. L'alliance entre les islamistes et les islamo-systèmes. Oui, il y a déjà des systèmes. Ça, c'est une autre éventualité. Donc, c'est pour réintégrer l'Algérie dans la sphère arabo-musulmane. La Ligue arabe, ce qui est elle est improbable. Elle est plus difficile à faire. C'est qu'il y ait une démarche de rupture, une nouvelle démarche de rupture qui puisse permettre à l'Algérie de rester avec les honneurs. Parce que les choses elles sont très sérieuses aujourd'hui. Ce qui veut dire que en dehors de ce qui s'est passé, donc s'il y a des forces qui veulent assumer leurs responsabilités, parce que le projet national algérien, c'est un projet ambitieux, il faut encore le porter. C'est des forces qui sont encore faibles, parce que les démocraties sont divisées, l'armée, l'institution militaire, elle est isolée. L'armée est isolée, c'est l'ancien président du Conseil constitutionnel, Saïd Bouchahir, qui dit que Bouteflika a réussi à isoler l'armée, mais le DRS continue à avoir, c'est grâce au DRS avec quelle force. Pour isoler l'armée, il faut avoir un point international, c'est pas Bouteflika en tant que personne. C'est qu'il y a des gens derrière Bouteflika sur le plan international et il y a aussi la police politique à l'intérieur du pays qui a fait que l'institution militaire soit isolée. C'est داين حضرنا ساقي. Alors كي كثر لو دي راه يبدا يتنادي غنورا ديسفد
نولو سنة كاع ميسان طالب إبراهيمي أنا كثوني قلا قال معني مقار يغال بن فليس يغال الخضر إبراهيمي ذا نارتنا دينا ومازال تراجع بوتفليقة. تمثل تديباس لي انديفيدو دا شو فانا خدمن اسكي فانا جن سيستيم ميم كي قلنا دونك الى قادر نيغوسيين افيك لي امريكان افيك لي فرونسي افيك لي المون افيك لي روس اكسيتيرا قادر نيغوسيين نكون لي سيستيم اون فا با بوجي مي ودا تقلق مالا ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut faire des concessions le gaz de schiste c'est une concession ne plus avoir la pratique du 51-59 c'est une concession. Ouvrir des secteurs stratégiques aux multinationales, c'est une concession. Donc c'est des choses qu'on va voir. Donner 5 milliards, c'est les réserves de change, au FMI, c'est une concession. C'est une façon de négocier son maintien. C'est une hypothèse. C'est l'hypothèse Néron, parce que quand même, il y avait 3 partis dans l'alliance présidentielle. C'est un traité qui vient de l'alliance présidentielle. Il y a une rente. Le RND, il monte aujourd'hui. C'est fini, on n'en parle plus. Il y a une rente paralysée, c'est le FLN. Ou c'est le seul parti qui fait face au DRS. C'est le Hamas. Pourquoi est-ce que c'est Hamas qui devient le parti d'opposition? Pourquoi le Hamas a été réinjecté dans l'opposition? مد بضع مقري عبد الرزاق مقري ديني كان جردي من ذوك لي جيا Moukray, d'abord, la première fois où il a fait une prise de parole un peu importante au Sénégal de Chouragui Aden, c'était au moment où les 2 enfants nés de Constantine ont été retrouvés. Il a fait une déclaration qui est passée inaperçue, mais qui est lourde de sens. Il n'est nous de l'Assemblée nationale un tabak sharia. Dès le il demandait l'application de la peine de mort. Il a profité du moment né. Il est le majoritaire de l'Assemblée nationale. Un tabak sharia. Sharia, ça veut dire que tu vas faire un changement constitutionnel radical. Tu changes de philosophie, la philosophie fondamentale de l'État, tu la changes totalement. Quand il a dit ça, il savait ce qu'il disait. Tu as cité Talb Ahmed Ibrahimi. Talb Ahmed Ibrahimi, le mois de juin, Guilindien, il est venu à Paris. Il a été interviewé par une télévision moyen-orientale. Nous connaissons le vrai narcissique. C'est que Mara, le monde arabe, c'est une seule entité. C'est le califat. C'est le nouveau califat. Il a dit que les entités, les États nationaux, c'est des entités, kayanet. C'est ce qu'il a utilisé, c'est disponible sur Internet, la déclaration UNESCO. Donc on voit quand même une convergence. Il y a l'idée de se débarrasser complètement des États nationaux. Et ça, c'est quelque chose à prendre au sérieux. عبد الرزاق مقري سي لا ليني دور دوين يوار اكثر من بوجاره سلطاني ولا انت كيف Il n'y a pas de ligne dure. Il n'y a pas de ligne dure, il y a une seule ligne, il y a l'islamisme. Dans les années, il y a quelques années, on nous disait l'islamisme c'est le fils et Hamas c'est les gentils, c'est les modérés, c'est les chirocrates, etc. Aujourd'hui, on voit très bien que le projet islamiste est porté de manière conséquente par le Hamas. On le voit très bien. C'est le Congrès, ils ont lancé, d'abord c'est une campagne qui a été lancée depuis un moment au niveau des fillettes de 8 à 12 ans, en travers une association de Blida. Et là, ils ont lancé une campagne nationale au niveau des cités universitaires. Pour imposer le hijab. Il ne faut pas utiliser n'importe quel mot, c'est pour imposer le hijab. C'est une pression politique et psychologique pour imposer le hijab, pour mettre un uniforme à la femme algérienne. Et une fois que quand on porte un uniforme, on est aux ordres. Même un militaire, il met l'uniforme pour signifier qu'il est aux ordres, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, il y a des ondoyens. C'est un système monolithique. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et parce que c'est la société. Les puissances étrangères, elles n'ont pas d'intérêt avec les démocrates. Il n'y a pas d'intérêt majeur. On l'a vu avec Zawad. Zawad, le MNLA, il a donné des gages sur les droits de l'homme, sur la laïcité, sur un régime républicain, sur le respect sur un régime non ethnique. Tout ça, c'est des garanties que le MNLA a données. Eh bien, la France, elle fait partie des gens qui ont écrasé le MNLA.
Et pourtant, c'est les valeurs de la Révolution française que le MNLA a fait sienne, qu'il a inscrit dans ses documents fondamentaux, etc. Donc les démocrates, il ne peut pas représenter une carte jouable pour les puissances étrangères tant qu'ils ne sont pas une force réelle dans leur société. Mais les sociétés nord, sur quelle base elles vont s'approprier les valeurs démocratiques? Oulèche. Mais le trabendou, il domine. Mais le chômage, il domine. Mais l'insécurité, elle domine. Mais le chantage du genre, c'est un fascisme, c'est des éléments du fascisme, mettre une uniformisation avec des gens, etc. Donc, c'est tous ces problèmes-là, c'est toutes ces faiblesses-là qui font que les démocrates. اسقسينو غنقالو دقيقه مازال كوساني ديستوني الا قاد يبان وصلوا عبد العزيز بوتفليقه ما ستي حلال غالا غمي قناك طاني نساتي تمشى داون بوم ديال نقيمه شحال وردي بان غيزمر هذيك ملكه كرايو الريش إزما دي متى تتجن وتتقارن بوركوا اشوغر باسكو طونك الفريناره تمثال لقيتي مقرانين وزمنا رحنا لاختيار اللاعبات الى قد فرون تمثال لقيتي مقرانين اسكو الدفنا في الجزائر كندلول دي تاريخينس غاتجينا تروح باسكو سي سا لا فيريتابل كيستيون ساكي غاتجينا تروح اسكو سكي لي انتريس سي لو سيستيم Non, c'est un projet national social et démocratique. Tant que les frontières ils ne pourront pas choisir de candidat. تنميرتي محمد تنميرتي يكون ودي قيم نيذنا قيمتو تروحوا ثرا ومن بعد ذلل دمين دكواميس خير تصحي